امروز یک تورتک بپزیم اینجا. Дайҷа малакай коршо тайёр кардагим. Корш дар чимон мебуде. Ва алайкум ва салом. Хуш омадед простаи дастубна. Ҳама каса хуш омадед. Касе аст? Майра алакай тайёр кардагим. Тарзи тайёр карданаш влог кардагим мепартом албатта. Хуш омадеду дар Муродило. Хола духтаре дори қурбона шавам. Салом. Ва алайкум ва салом. Хуш омади шоира хоҳарҷон сози хуби бачаҷон созай. Марҳама лайкоро мемонем бо тортпазира сар мекунем. Тортпази барои чи соатомо набуд кардем. Ба ҳамон хотир ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хуш омади хоҳарҷон дунёи армон. Салому алайкум ба ҳама дӯстон апаҷон. Чӣ хел шумо хонагиҳо чӣ хел ҳама хуба? Иншаллоҳ шукронаи худо мо созем садои зарафшон. Додар Муродило да главни худат кати аз наи. О дуюм лайк. Раҳмат барои лайк. Хуш омади. Хуш боши. Мо созем худат сози хуби. Мо шукронаи худо созем. Салом апа. Ва алайкум ва салом теви ҳамадон. Хуш омадед. ҳама каса дӯстои азиз хуш омадед. Яке интернет часпид набуроед. Барое ки интернети Тоҷикистон лайк абомонед ки дӯсто бисёр шаванд. Сеюм лайк апаҷон. Чува байти мара то охирша намехонӣ. Худо ҳама вақт соз бошен. Соила привет. Шоира привет меган Муродило. Кани рӯбарӯ. Ҳозир бия торта бупазим баъд суҳбат мекунем. Салом ва алайкум ва салом. Хуш омадед ҳама каса. Ҳоли торта тайёр кунем барӯбарӯ суҳбат мекунем. Апа сурати хутон. О сурати хума. Сурати худ язнатон. Лайка мемонем дӯстои азиз. Сарушка апаҷон. Сарш мекунем ина тамоми ҳама чиш тайёр кардагим барои ҳамо сар мекунем. Ида торти квадратик мекунем. Ина кремша кремш. Ваҳ и таре не интересно. Чего не интересно? Интересно. Ва и аз на бо як ду се ма грехтум не ки байти мара намонде дига намебиём. Нахонде дига торт пухта худатонро нишон тен. Охо яке мегӯм ки саросима нашам ягон кори дига бикунам. Хуба нишон битем торт наметавон. Торта нишон битем. Барои ҳамо чикадам ки нашид. Барои ҳамо гуфтаистам ки оли торта бипазим барӯ барӯ суҳбат мекунем. Лайка монем ҳардамем сета лайк дӯстои азиз. Лайка монед ки ҳама биёянд. Бисёр зебо буден. Раҳмат. Салом омадам. хуш омади апаҷон. Язна биги байта бухон ку гуфтен нишон метум давидум. Ҳозир нишон метум. Ҳозир бема торта бипазим ба торт харида нишон метум. Нишон метум. Ҳозир насиб торта бипазим баъд дӯстои азиз торта тайёр кунам баъд хума нишон метум. Барои ҳама каса хуш омадед. Дар охир суҳбати рӯбарӯ мекунем. Якон ҳам хел омадан мегиред. Ҳама биёе ба. Ва алайкум ва салом. Ки буд надидимша. Шӯҳраҷон хуш омади дугонаҷон. Олиам буд нашидай соататон. Соатомон буд чи заявка рӯй кардем шоира. Салом лайко ку. Ҳо лайко ку дӯстои азиз 10 касем 6 таг лайк созем хубен иншалло дугонаҷон. Мо шукронаи худо соз дугонаҷон. Худо сози хуби марҳамат сар мекунем. Сар кардем уже. Якумша крем кардам. Дуюмшам крем мекунам. Ира чоша коржоша пухтанаш дар канал мебурояд дӯстои азиз. Тага иншолло ки мепартом. 2 бубинед идаф коржош камтар дигай. 2 бубинед. 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 2 буб
خمیرش کمتر دیگه تره. ببینید حتما که معقول میشه تونه. همه کسا خوش آمدید. سلام اپا جان، سازین خوبین؟ کودکان نازن میشه شکرانه خدا. ساز ویکتوریا سکرت خود ساز خوبی خوار جان. کراسنی پلاتوک سلام. ساز اگنه واه قدر آدم اومده من نخوندم. خوش آمدید همه کسا دوستان عزیز. من کار کردم گاه تا نخوندم بخشش. من همین جا تماشا خونده ششتم. ویکتوریا علیکم سلام میشه خود سازی خوبی میگه. منم خیلی دوستای عزیز محوزی تورت تیار میکنم. با صحبت میکنیم در موضوع هر چیز ده با صحبت میکنیم. روبرو خیلی نمیشته روبرو هم پخته هم چکده. برای ما هم چرا تیار کردم گفتم میپزیم تیسیز تیار میکنیم. اگر اینترنتی تاجیکستان نخواهی بدونید نچسبید نمار باز صحبت دوام میتیم. ای کسی را نخوندستم بخشش یک تلفن داریم. اینترنت مونو خیلی میدونید دیگه جا آمدگیم اینترنت مون چخل شدگی. ای همی سبب ای همه تا نخونده نتونستم بخشش بازی با میخونم. کسی چی میمونه سلکه میمونه التماس ودالت کنید. به صورت خودتی از نه های در افیرها ای خودم قطعی از نتونه. خوش آمده دوستای عزیز همه کسا. منیجا جان دست درد نبینه. رحمت اپا جان. دریا خوارجان خوش آمدی. سازی خوبی کودک خود سازم چی بال داری؟ در غربی توقع دشوار نیست کتی کودک کو نینچه چه خیلی نینچه گفتم یه بار تورتی چارکنجه کنیم کوادراتیک فقط گیرد گیرد. ما برای چی هم خطی فریزه نشان میتیم گفتم با گفتم مزایف که روی کدگیم با همه قره بهانه کده یگان چی نکنم برای همون فریزه رای خونه برو وردم راستیگر او را نشان بتیم گفتم که با همون رو بهانه نکنن یگان پرابلم شوه که مهنتمونه برباد ندیم. گفتم برای همون فریزه را راستیگر ولی او خانه روی کدگیم پیش اکش کتی اپش نمی خیلی دوستوی عزیز همه کسا خوش آمدید. کودکایم کلان کرده گشتم. خدا کلان شوم بی دردک و بی غمک. Özü best. خوش آمدی فخردین خواهر جان. شکرانه خدا همش سازن. شما سازید خوبه. دلم تورت کشیده است اینه که دستم نرسید. خیلی اینما تورت کردستم بیو خونه ما دویده کده.
ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. раҳмат барои лайк. ё бисмилло. язна омадак чӣ шумо чӣ хелен? Ҳо язнатон амиҷай просто кор кардестай. Кулучора гир срочно алё. Кулучои кира гирам? охе гирифтанам қиина и вақто намеша. ки кулуч дорад айҷа? ҳама худу дорио дариё. ягон каса блок кадан. хуш омадед ҳама каса дӯстои азиз. силка мондест ки нест. О дӯстои азиз, силка намонед ки ман заявка роҳӣ кардагим вообще мумкин нестай. дарё хоҳарҷон удалед ки силкота гирифтум кулӯшта оне ки силкота удалед ки ман заявка роҳӣ кардагим мумкин нестай. яке ягон проблема нашава. манам торт мекунам мегӯям бачам ай овоз тарсан. бемиксерка хай худо нигаҳбон бошад иншалло. як бор силка мондам фаҳмон намемонам. салом духтаро ҳама каса созед меша шукронаи худо созем. хуш омади апаҷон тахмина. ина дӯстои азиз ма иҷа чӣ карда будам? Намира гирдоша гирифтум оне нишон метам дар чи аст дар танқа буд. Ма магазин рафтам фариза хурдашона. Кати маш хурд я нардаш кати дугоношон. хеле майда мекунам дар гирдош мекунам. болоша як кантарак айму олуча янами ва шоколад оромета тамом амиқа кор. коржош тайёр боша осонаш осонай. рости гап амин тор дуқа вақти одама намегирава. одам бо чӣ хелай охи бо хушаш намеоям бихеза миксер пиксера бабардора. апай тахмина чӣ хеле нига. шукр наргизҷон. раҳмат нағз мадинахон. соататон буд шуд муборак шавад. раҳмат. соатомон буд шуд хоҳарҷон. раҳмат шумода ки ҳаматон дастгирӣ кардед. соатомон буд шуд. заявкаро роҳӣ кардем. 3 рӯза нигоҳ кардесем. рекламамона ҳуйна мекунава. доимо соз бошед апай наргиз. хуш омади апаҷон олами орзу. ма эфиро ма худам ёд кардам эфирои пухтупаз. ман гуфтам як пухтупаз кунем. рӯ дар рӯ гуфтам ки чӣ кадам нашид. гуфтам аку бибинед ма куч хел бошум. бо сурата мондагим я 3 сол пеш айволи бо пир шидагим. ма рафтум бачам гирья дора бо миём. майлаш хоҳарҷон майлаш муборак шавад тезай мо ҳам пар шава. омин апай тахмина. омин ай шумо тезтарак пур шава. дӯстои азиз гирдоша хел кардам. ҳамин мада хира нишон додеста шумо дам хира нишон додеста дӯстои азиз. ё ман ягон ҷошо наҷиқам барои мо. ҳама каса хуш омадед. язна чӣ ном дорад эфир? солеҳ ҷураев. о мехарем махарем. маидет япаҷон хуш омадӣ. надидам туна тортхӯрӣ биё манижаҷон. биё ҷон марҳамат. ҳо хира нишон додеста. ина рӯшан шида ранге ки. ҳамин телефонам чӣ хеле шидай хира меша. о хоҳари зезеи мо омад. биё маро мебинӣ зезеҷон. инамин
точно мегада чӣ хеле аф дорум ба ростгӯ айда ҳамин хоҳари ман. дарё булол силкатона ут кунед хоҳарҷон. ҳам бологира ут кун хоҳарҷон. ман ростига ба ёдум биромада аммо пешакӣ нагуфтам силка намонед ки ма заявка роӣ кардагиём. медонед ки ами вақтҳо ютуб чӣ хеле шидагида бас сахти бад қабидагиай. бисёр шид менависм то наку апаҷон худа ки да экран ҷавобум метӣ. кай навистӣ? Не ё шаку меҳри ман. Не ба худо очам 57-солаҳай аида ёш метоваку. вай торт кадестай мумкин надидай ҷан гапи манам нахонд меҳри ман. и қадар торти хушрӯ омад и барои ки бошад? барои инами гудакако. чанд қаши тор накарда будам шона? дар ден раждени фаризам тор накардам. торта харида будам. акман қа пирма ҳозир нигоҳ хоҳар шида акам қа чӣ бизана. ма гуфтаистам ку бахшиш ай касеро нахондам. гарданам дард кард ай нигоҳ кунира. ку живойта бинум худа ҳам ба торта мекунӣ манежа апаҷон. ҳадаҳа торта мекунӣ. нишон метӣ ё не? салом алейк. ва алейкум ассалом Мадина Гатовӣ. нишон метӣ ма шуморо ма сурати экрана мегум. сурати экран худму мохе вое ҳаму худ мунқати аз над. кай дига? торта ина ҳада кадесам ки хубан нишон битем шумода. хай тарсидед бигиред. ма иҷа бисёр одамо дидагиам. хай адодам надидагия. ҳамаи апаи шукрон шумо маро дидагиед ку? бо якум омӯ жидат кадест. хелкадам ишам. хуш омадед дӯстои азиз. 20 одамем 18 та лайкҳоро биҷиқед. ина торт тайёр шид. чӣ хел омад торт?
Анамихел торта тайёр кардем. Столи маро бурди анаҷа. торта баҳо бутедаку. Сурати экран айхтон айҳо айхмайхадум хати азнат. Салом, ва алейкум ба салом, ситораи зарин. Ҳо дидам да сурат. 17 лайка мондум. Созен иншаллоҳ паҷони гулам. Меша шукронаи худо мосоз худу сози хуби ба худо бинумта ба мегумта ку чӣ хел нести. Хушрӯ боши лайк мемонум. Безеб боши диз. Значит диз шуда худин меша. Ситораи зарин худта кофтестам. Ака худта уқа зарур нести ҳаму торта хушрӯку. Худо дуқа зарур нестам. Иқа торти хушрӯмад фариза айтани марам буху. Меҳри мату сабри. Хушрӯгии одам да ҳусни қалби тоза бошад. 20 лайк апаҷони гулам дастакот дарда набинад омин. Язна айраҳ назан мон бинемша торта ҳар рӯз мебинем намебарем занта. Торт класс то охира нишон нате киш эфирта. Неорзу да дастои нозукатон мемурдум ҷони ман. Торда гап нест дастакот дарда набинад. Машалло беҳтарина паҷони гулам раҳмат. Я бинумта лайкора монум ҳадаҳа лайкорамон баъд мебинем. Хуршед Саидов эдил рӯҳат сафед. Торт по заказу дугонаҷон. Салом алейк. Ва алейкум ассалом. Не торт по заказу нест. Торт ай хумонай барои чи раҳмат ба ҳаматон гуфтаниём. Ки дастгирӣ кардед ҳами қадар мо 4000 соат кардем. Заявкара роӣ кардем дӯстои азиз. Агар мо ҳози телефона ис бигардонам хама нишон битем. СМС-отона хонда мумкина то номози телефона биёрам ба СМС-отона хонда ма ҷавоб битимтона. Фаризаҷон худа котбо монанд будааст неке. Шукроная паҷон ТВ созен иншалло тра мега хуршед. Хуш омадед дӯстои азиз. Ман стола биёрам ба мешинем чак. Хуш омадед дӯстои азиз ҳама каса. Раҳмат барои лайк. Чида паҷонам тенҷай ҳам хуршед блюда тест ки бинумта ки ҳадаҳаям миён. ҳо тенҷи камнамо шуде. Хуршед омади фақат дар байни занакон мегарди ҳа. хуш омадед дӯстои азиз. Муборак шава хай заявка роӣ карден. Раҳмат хоҳарҷон. Ина Фариза омадаи уже ку ҳами хелки неметоем ина хе хира охи намедонам барои чи камтар хира будай. ёхман да баракат бишинамак бея телефон бирум бисаксиз. Ма ютуб будурум ба бия бағалам да биша. Видно шид ё не? Хуш омадед дӯстои азиз ҳама каса. Ба фикрам агар ма ба телефон будурум бо мечаспа. Апаҷони рӯз эфир кор доштум бахшиш натонистам омада. Рӯз эфир
اوه بس 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 بیا نشیده سه چطور کجا میری خورشید نه نشان نمیده با فکر من نکن نشان میده بیا چجور که موزی خراب شده که اونجا فربیک بدم خیره تره با فکرم نمیدونم برای چه افیر خیره انا که ببینین انا که ببینین دیدم تا خیره نمیدونم برای چی ما خیره نکردیم چه کچ استفاده بود روی اونجا کچ استفاده چکنید کچ استفاده 360 میکنن ماشاءالله اپا جان گلا مثل گلی بخوری او ای دیدم تو نه اپا جانی قخشرا که نوزکا که چش نرسه تو نه او بودیم تا اینا دیده باشید هم خیلی هم کجا شدی از نتون خیلی هوای یگان چی میگم اونه مایلازه پرنسس رنگ خطونه چشم دور با کو بیا کو خواهر جان زیزه کجا شدی دیزمونی رفتی ما یا فریزه دا بوده میام بر وقت میکردیم که ساعت بسیار میداد اپام رو برو بسیار ساعت میده ای اپام رنگ اپای ما بدای کو زردینه ماشاءالله بهترین فریزه جان چیست شما بوده ما فریزه دا بوده میام نه براستی فریزه سونی صالح رفتگه برای چی؟ نه فریزه رنگ منیجه جانه نیست فریزه رنگی صالحه ویم زردینه ویم چی نیست رنگ و چشه بیا آهاش عجبه رنگی و چشه نه ویم رنگی اینمی فریزه رنگی پاپاشه میده که پاپاش نمی خیل خیل دیده باشه نمی خیلیم چه خیل هستم هم خیلم یه زیزه کجاشی و ایکی باشه السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدی ادم ای قضا گاکی چین حکی خوش بودی یازنه اجازه دادن نشون دادن نبدگونه جان این های یازنه تو نمیجا یازنه تا هیچ نمیگه اول هم خودم نمیخواستم نشون دادن که نفتون ساعتم بود چه با یازنه تو نه اول هم هیچ نمیگو فریزه رنگ خطونه او دخترتون رنگ کیه او دختر من حالا میامه مدام رنگی باید یازنه گب نیست یازنه ده گب نیست یازنه ده گب نیسته خیلی پاهومه
дуташа дидам, апай тахминара двайникша, апай манижара. Худо умри даростон тия, ҳеҷ вақт сиҳату саломат бошед. ҳама вақт. Раҳмат додарҷон. Хуршед Саидов. Раҳмат. Раҳмат додаро, хоҳаро, дӯсто, апао. ма ҳам то 17 Тоҷикистон ба ва хуршед ма ҳамиҷаюм мерам. Биёед хонаи мо ҳам биёед. Не мара дар рӯ диди биқабма бугӯйҷа биё. Блогерои калон шудем бугӯ. Аки хма нишон битем охир аки сотон буд чи. Не ранги шумо нестай. хонаҳои фурӯшии ҳамаи шуморо надидам. Умам сураташ ҳамон. Фикр кунед ки ҳамон документ нест мебурафтем. хай соз. худо тесарак туғурӣ кунад. Хонаҳо бихезед биёед амакаса. хуршед мара набини созай ранги уж астам. Шида акалан ранги гуфта диққат баландам ранги мадил. хонаро бин ховуд намебара. хонаро бини ховуд намебара. шоира Воҳима Кадиҷонова. вай духтараки хушрӯй. документ дори хонаҳои фурӯшӣ? Агар не шумо кати аз на яхел буде. ҳамо мекам ку занишу яхела мешам. монанд мешам. хуршед бира ягон кинои ужастимон представед ки хонаҳои фурӯширо дидӣ. хуш омадед дӯстои азизам акаса. меша соз муқимҷон Солиев. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хуби тахминаҷон Бебоима. не ҳичи. апаҷон ба акаҷону монанден хешу таборен чи? Не хешу табор нестем, вообще бегунаем. соз раҳмат апай манижа. шоираҷон табрикам ка коди ютуб омад дугонаҷон. агар моро гуфтеса бошад доли наомадай. барои чӣ ки ҳозир мода тичаниам ҳуда меоям. мо рӯзи 4 рои кадагием. рӯз 6 на 2 рӯз шидай. ҳоли ждат тахмина чубат инҷай. фаҳмо. салом апай тахмина созин хубен. ҳоз як дархост бисёр шава ҳози кодмон биёя ва историяи шиносшавимона ба нақл мекунем. чуҷара нишон тауда. охо чуҷа нашиштестай. чуҷа ди пеши треза рафта шиштай. оҳо соз шид дӯстои азиз часпидагиш. салом бахай танҳо. хуш омадӣ додарҷон. ва доҳай апай тахмина. сола якаҷон мисозем мега ваҳ тахмина табрик наканеста кору бора ҳал кади. хай ман рафтам всем удачи. хуш омадед додарҷон. майлаш дар паноҳи худо бошед. нагӯ. соз раҳмат апай тахмина. муборак шавад ҷиянчаҳои қатораки моро интизорем чи? алайкум салом. бад мардҳо бошанд чо кардай гӯё намедонанд. ҳамора бугӯ гӯё ки намедонанд ака ҳам халера. хуш омадед амакаса дӯстои азиз як бори дигар. тахмина ака ай бобои Путин сум мекани? муқимҷон ака гражданин
гражданство гирифтеда пай тахмина? Шукронаи Алло, раҳмат хоҳарҷон. Аз шумо пурсем, мегӯяд шавҳари ман. барои сумухе зурку барои сумухе беҳтарин духтарчатон монанд ба шумо. Саломат бошед акаҷоно. Пай тахмина насиб то зоидан ман мегирам. Хайр соз. Иқа чениҳаки хушруваки кияй мега мара бинен ранги ужастем. Занакои тоҷик ҳамаш хушрувакен. ҳама хушруваке занои тоҷик. Тахмина худ ман медонам. Хеле зур зади. Ситораи зарин, ту дилӣ? бахай танҳо мега ситораи зарин, шумо дилен мегӯяд. Ман блогер 28-ум лайк барои шумо. Раҳмат хоҳарҷон. хуш омадед. Ҷаҳонгир Шамсо, ман ранги уж ҳастам. Нагӯ шоираҷон. шоира нав да видеода як аз гап мезана ку мардак. Ӯ кияе, акатна ё шавҳартон? худо ҳофиз. майла, хай дар паноҳи Аллои меҳрубон монед то дидори насиб боз меоям. майлаш, хуш омадӣ хоҳарҷон. раҳмат барои омадан. Дил хоҳари ман, ту ситораи зарин. тахмина хай табрик пача қантаз бизан. рӯтон қурӯд яхе занаки тоҷик я рӯта тарафи экранка ҳама мегреза. рӯтон қурӯд яхе занаки тоҷик я рӯта тарафи экранка ҳама мегреза. ака бо нигоҳ кун мара чӣ мега. бале ӯ ҳеҷ касам я мардаки бегона ҳай. просто шумо да сёмка када рой мекунада? 29-ум лайк апаҷон, шумо созен хубен. мешава Қодирхон сериал. раҳмат шоира. акай солем ма кунум точно ҳама мегреза. алайкум салом акаҷон, созен иншалло мега. ҳама каса хонаи мо биёен. говмон мурд гусола кай. мавашам ширинакае. тахмина манам чӣ коре кардам, оли тарсидестам. ҷои дига дуромадам рафтам. ам телефони худат набоша намефаҳмӣ. я телефон да омӯхта бошаи бо я дигаша намефаҳмӣ чӣ хеле. чиро метарсӣ? кори тарс нест. хуш омадед дӯстои азиз, як бори дигар ҳамакаса. натарс шоираҷон, дум ба дум родо мерем. раҳмат акаҷоном. филохири мерем насиб. ман мегум эфир кунам, баъд мардакам мега оз я эфир кунӣ, и подписчикот ҳамаш мегрезанд. чиро мегрехтиян? хай ма грехтанози бади шоира бади эфира ки грехтан ба мегум таку да ягон комментарият менависим ки эфир нак шоира. тахмина охир бача майда ҳай. охир бачата гуфти ку хуш омадам нигоҳ мекунаш ши? тахмина чӣ хеле мега Мадина готовите ҷей. мардакат рашк дора шоираҷон. ок бугма. панда привет. Мадинаҷон созум ҷонам.
опасный человек омад. Панда. Буфро фариза. Бишида ҷо. Чуҷа. Пандаи не хонаҳои фурӯшӣ ба боварӣ дорам, ки шуморам ранги ҳамаи апа хушрӯе. Тахмина мардака даҳанаш гизай хирсанда мефураш. Тахмина марам хабар намегирӣ, бемеҳр шидӣ. Чува ай мара нахондӣ. Хондум папаҷон. Мавашам ширинакай, иро хондум. Дига пешаи аму класс мондагед. Беҳтарин духтарчато монанд ба шумо. Ҳамаша хондестам апаҷон. Мумкин ягонташ спам мерам. Тахмина мара хабар намегирем. Ассалому алайкум апаҷон. 32 лайка мондам. Дар паноҳи худо бошед. Ман рафтам. Хуш омадӣ додарҷон. Раҳмат. Апасне алайкум салом. Ту зиндаи олиам? Ваҳ Мадинаҷон, дурӯғ нагум, мерам ку. Ова меҳри ман. Ака мебинам диз шуд, тамом худун мондаги хоҳарҷон. Нести ку. Ҷаҳонгир спасибо. Хушрум буген, яке хушрум мешам. Кияй апасни? Опасный человек. Я опасный человек. О, я опасный человек. Рахмат опасный человек. Ҳама видеои ма да ҳастай. Баъд яму торта набуридагиош фақат ҳастай бечорак. Брам лайкома бигирам диз монумшон. Ҳамонро мегум боз я дизмонӣ мерад тамом. Эй язна шумо иқа зани хушрӯ дорем бо и гапа мезанен. Агар занои тоҷик ранги урусо краска кунем баъд мебинӣ. Краска кунем тамом дизмониро сар кардӣ. Нафаҳмидем опасный человек. Тахмина теҷа рафтани гаштани агар шида боша ҳама коро бор чӣ хел меша. Хай ма красавчикум охи. Охи ма красавчикум мега. Хай ма красавчикум. Хай оле омадӣ ба нишон метием та. Манижа мардакат омад Тоҷикистон. Не даму пеши уборшиса наомада. Оҳо, салом. Оҳо, хушомадед апаҷон. Сози хуби саломати соз камнамо шудӣ, наметавӣ дар исунусуно чикоракода машғулӣ. Ай кор мебурам, гуфтӣ дуромадӣ чикор кардӣ. И опасни катима метарса ҷанг кунира. Апаҷон безеб нестиву некем овозот иқа ёш тофтак ман мегуфтум аймада ёше не. Салом, кай мераи шоира? Хайм хел пир шидагим. Хай кӯдакома диди ку калон-калона. Зебонисо созен хубем. Хуш омадӣ Зебонисо. Кай мераи шоираҷон? И акай соли олиам дар пеши уборшисай. Келим пошо сози меша шигирма созум. Красавчикум мегане оли бестен янгам нишон мета красавчика. Ман боварӣ дорам ки хушрӯвен. Панда биё бигирем як ба як. Ҳамакаса хубен мега Зебунисо. Тахминаҷон скоро иншалло. Хай биё ва чӣ мекуна? Кулешҷун биё мега. Соатон буд шида паҷон заявкаро икадам. Омадам. Хуш омадӣ.
خوش آمده دوستای عزیز همه کسا. راستی همی افیرم برا میگم با میکشم که چند مینوت شده یا ببینیم شکو 15 مینوت دیگه یک ساعت میشه. دختر کلانیتون точно شما بخیل مایل خیلی به همتون ما کار داریم. مایل شپا جان خوش اومده خوش اومده. رحمت برای آمدنان برای لایکو. تخمینه وضعیتات چخیلن؟ نخود همه قزن خوشرو داشته باشی و با پیش او باشی سر و شد یگان کم بودی نداره منیجه جان. نه او نرفته خب با فهمیدم خفه جان چیشه خیلی خدمه سراسی مشیدیم ده وضعیت وزنین شویره جان ما لوزی قد بسته چی شوان کریمش رو شو بود خدا جان خوشه پیر شوین تتی از نموهیم که یک دیگر فهمی باشه با اینتون اگر بازی بی علم باشی بی قدر باشی ها صبر نکرده جان نشده تخمینه بزیب کو زندگی معنا نمیکنه راست خیلی بزیبون خوشروی من نمیقیم دوستای عزیز انم خیلم ایچوا وزبین چی شده مخالی السلام علیکم اپا جان و علیکم السلام خوش آمدید دودار جان نازنین ها نگو دهنم تلخی هست که اولی چخرک شده اپا جان من اولی چخرک شده او بارشیدسه بهترینی بزیب نیستن اپا جان شکر حسن دیهنده خدا هایبه نبندش تخمینه اکه قنداتا خورده بودی خوشبخت باشه اپا جان سازین خوبه انشالله ما ساز خود سازی خوبی در جان سلام سلام و علیکم السلام عایشه گل خوش آمدی 35 لایک گیرین خوش آمدی اپا جان مرحبا سازی خوبی گودکو سازه ما شکرانه خدا سازیم اما کسا خوش آمده دوستای عزیز خوش آمدید کنه میگه نوشگری قند ای پشت قند دندانم شکست همه وقت ساز باشه نپا جان الحمدلله منم خوبم خدا همه وقت خوب باشه دادر جان توبه کردم لایکاتا گرفتی کو همه را دیز موندی کو 3 تا دیز شده تخمینه ما سحر ابیتو بگه قرطو خوردستم رحمت دونه هستین همه جهو با قند نخوندید آخه قند نخوند رحمت اپا جان وای دهن مرم تلخیه تخمینه بخر هیچ کو نمیکنه تجیچکا 36 لایک مرم قرطو فورید با نه هازی من میرم لایک میمونم من دیز نموندم فهمو کسی 3 تا دیز مونده همه ویدیوم دا 3 تا دیز هست اما کسی باشه 3 تا اکوان دارم و دا دیز میمونه خدا رحمتش کنه چی فایده داشته باشه هم دیز نمیدن تخمینه من ایامی قرطاب خریم خید کدم اوشتم قرطاب خوراک بودی شایره خنداره نخواستین مرده ها گیرم
او کسی دلی بد دارد، او کسی دلی بد دارد چی داره نمیدونم. فقط دیزنی عمره که ما کچه ما قرطوب نمیخورم در وقتی سازیم. فهمو. خدا رحمتش کنه دیزمونه بدبخت بود رحمتی. چیکار کرده است این افیر روبرو بوده؟ این اپا جان افیر روبرو ده این تورت کرده بینه. همین تورت پختیم بعد چخ چخ کرده است. تخمینه نوشگیری دیز میمونه. کسی دیز میمونه خدا رحمتش کنه. بهروز جان دولت توف خوش آمدی خدا در جان. یا اولی چاش غلطی دیگو. ای بسم الله. شویره خوش آمدی. شوری. دمانم یک کس یک دیز میمونه دایمو عمیق خرسان میشه. خوش باشی اپا. السلام اپا جان چه خیر شما ما ساز اینام جان. سه فوریده سه شویره مگرم مگزین برم عجایبات تورت گم نیست تیز وطن روم نصیب تورخوری میرم دستکو درد نبینه بیا اپا جان. سلام خوش آمده. السلام علیکم نکنیسته پشکر دیدمی. خوش آمده نازی جان خوار جان سازی خوبی اپای زیبا. چلی دیم لایک رحمت و بیروز کار نرفت تخمینه قریب نیست سه بود روی کنم خوب کردی. خوش آمده دوستای عزیزی خواهر ما رفته لایک مونده سه رحمت زیزی جان. حوزی گلیان میرم چی می باید بیاره حوزی چی می باید. السلام علیکم به همه کاشانه هنر خوش آمدی خواهر جان سازی خوبی ما شکری الله خوبم شما سازی جونم ما 38 لایک گیرین رحمت برای 38 لایک 48 میگفتید. و علیکم سلام ها گلیت با ما او روز کلوبنیکم فورست خریدم آوردم فچی بزه ورنی هاش کدم امروز با فرستم رفتم خریدم با تریشی بزه نازی جو بیا سازی نازین همه کسا میگن انشاءالله کشونه و نراشه اپا جان نام تون چیزه مخفی نباشه نامم یگان مخفی نیست نامم منیجه. خوش آمدی کشونه اپای تخمینت ایشوری خی شب برایش جیمی تا ایشور رای برای جیمی اپا جان نازین سازیم فرزنده همه کسی سازن انشالله ما شکرانه خدا سازیم. یوسف جان غفور سلام و علیکم بسا اینجا در کلوبنیک تمام شده نباشم با پشت رای میکنم تا سازده که نغزه و افیر بیارش صحبت کنه چوجرک در نمی دهنی تریزه نمیویه. سلام سازی خوش آمدی اپا جان محبت ما ساز خود سازی خوبی بچه جان ها سازن تخمینه بد نفس نشوه که کم بخه ما حالی کلوبنیک نخوردم شایده جان بهروز بلای رحمت کلان زیبا جان تخمینه نخوری سازه نگو شایده 100 کیلو میشه که بهترین نام اپای زیبا بهترین با منم ای تاجیکستان چکری آوردن خرود آوردن حاضی چکرای اوخری اگده تاسته چوشیدگه منم خوردم مزه نیست کلوبنیکا اینا اینجا کلوبنیکا شیرینه حاضی اینا خیلی چی برومده این خیلی حاضی ارزان شدگه اولیچه گلوس
گلوس ارزان شده شفتالو همین روز رفتم شفتالو ارزان شده گل تخمینه دیوونه نشه 100 کیلو بوی از نه نگریزه یگان میوه ها به تاجیکستان نمیبرو یگان چیزش من همین قصه و نغز میدیدم اونجا رفتم سوای سرخ کلان کلان خشرو گرفتیم خوردیم یگان مزه نداره کمپانی شرافگان سلام علیکم و علیکم السلام شکر ساز تو نپختستن دیگه این همجا تو پختگیم اپا جانی نه پختستم چوب بودن چکریو اوجه چوب شده گیان چکریو اوجه چکریو چوب شده گیان با اپم سرطه های خشروی فسانم رای کده است زور ایامجا دختر بیاد توی دک گفتم یه خواهرجان من رفته چیوشم لایکو رو مونده آمد آیشه گل رفتی میگن فروتا با مزه بدن با مزه یوسف سلام و علیکم بسلام پوتین پول میتای 150 کیلو شب نمیگریزه میجا میروه ساز نغزین ما شکر ساز کلان شده یکو جیانچمان شکر کلان شده توی در نو شا میکنیم نه اکا اوز پشیده بیو میگم خیلی خروتا تاقه خوردی ببریم چی بیاریم؟ لالی و خالی بریم؟ لالی آخی پاپا میتیم تخمینه توقن قطعی خشتومنم خوردم پوتین پول میتیمه داشت شو چی در کاره تخمینه شما چند ساله ایده نمی بروی 150 شوی 35 ساله تخمینه دف شوی خیلی نگو اما مردکت بوده امی افیر نباشه خیلی نگید شوتونه خیلی نگید خیلی شوی افته میتیه اکو 5-10 هزاره که او پوتین میتیه گفته بعد دیگه شروع هرچی میگه دستوی عزیز من تورتا میبرم رحمت برای لایکا تورتا میبرم در بوده کومیتیم و یا تورت گفتیستین توقت نکدیستین ای تیرزه کلیش جون کلام بودین چی می نفهمدم خسرو خوشتامن دارین دگونه جان مردک مرا بگی نه خدا رحمت چون کنه بندگی کدگی مردک ما تلکه شکستم 2 روز شد موازی سپودنیکتی گب میزنیم او پولی پوتی نمیبینی دیوانه یه روزه تمام میشه و نه که مردک یه روز نبینی دیوانه میشه راست میگه نه دوستای عزیز تورتا میبرم همین شب بگرم بتیم دامو بوده تورد گفته استای محوش اینه تورت قبطوش اومده استای اینه بتیم بوده کرده خوردم بگیرم
چقدر شما چق چق کنم با اقا ملایم گل چهره خوبی میگه ای بخدا نه بر روزمون بته حساس خشره استغفرالله شوخی میکنم در و باور میکنه اپای گل رخسار شمایید نوما بو علش کردین کو تخمینه که بو همین خیلی همون خیلی آزی اگر تورت بخورم 70 کیلو میشم این تورت کجا شد نیمش در گودکم دادم خواهر جان ها منیجر رسپش مون در کانالت موندگیم چیشه اپا جان از در چی ما میپرتم ولوگ میپرتم هسته چیش رسپتش ولوگ در که بچشم خدا ولوگ میپرتم دگونه ولوگ میپرتم تماشا کنین چه خیلی پختگی من بالاش در چی ماندید اولوچه گلوس یا گلوس هم این قیمه نو گرفتم او صدبر ما گرفتم اوجا نه ایجا اینه دهقان بازار مردم گرفتم گرفتم هم خب مزه بده ای قیمه قش اشتی صاف رحمه سرچه ساز می دریا میگن گلوس باشه آقا گلوس اشتی صاف رحمه توبه ما او روز خدمه کیلو کشیدم 62 کیلو امنه که قوقله گوه آدم استخوانش وز بینه برای امو خیلی منم بخیزم یا تورتی مایده چه کنم یا سلیفکا دارم آه بخی بکو ای کی ایتا مردکی خور و زور داره ای پول بولو میدونه شکرانه خدا نست شو رجان مهنت کده کلان کدیستم اپا جان خدا عمره که دراز بیتیه شوا قاری قرآن شوا گفتم که تورتی مایدک میکنم این تورتی مایدک های میگی ای کرد برم کیلو کشم استخوانم گیرم با کیلو کشم نه خواهر من قوقلای نه که میخواد بر بکشه وزبین میبرویه نه که من قوقلای او را استخوانش وزبینه هزار رحمت اپا جانی من نیجه سلامت باشی بگی تورتا به خدا دیلم کشید حاملایم بگی بجا که آوی دهنم اون مردکا جانی موهن همه یا حیاتی موهن آه راست السلام علیکم خبرای جانم خوش آمدی سازی خوبی سلامتی ساز من دیتا کردم 56 کیلو شدم دوگانه چی گپ کنکورس بانی بریدی کی بریده؟ مال خیلی تورت آخه تورت بودم ما میان نگن تورت نکده دوگانه خیلی شد اهمیت ندادم ولی چون یا 60 شدن مای 54 بالا نمیشن 52 51 53 54 میشن با پس میشم خیلی میمرمید ما تورتا نبریده دور آمدم که زنگم آمدن ما ممکن یا 110 کیلو شوم با فربه تاون نه ممکن التماس کنکورس نگین دلی مرا شوریده میگیره با آمدم که نیمی تورد نیست خواهر جانه نه گودکان بته گفتن اما دادم اپا جان میگم که گودکان تورد نمی بختی بته گفتن میگرن بته و چه بته گفتن دادم شون اما ده برای ما بختم اخو دیگه نتیم شون آزی باید 2 مینوت پس با نمیخورن شوبه شویره اپای که رخصار ولی جنبست نیکو وای شویره برای چو خاله وای کم کم خاله شده
оли чихрак шида барои мо ай ҳамун чи дилаш бухал мешурида. О фаҳмо апай манижа таваллудтон чандай? Таваллудум 94. ҷанбас намешавад ку чун дига намефорам конкурс. Апай тахмина табрик то ҷанбас мешавад ки ман Тоҷикистон ба мерам. хубшон кардем ки гуфти бачаи калоним ки оча кӯдак будем худо мегуфтем канутия. ваҳ чани апам будем. апай гулрухсор чӣ бакшойра. ваҳ чани апам будем. шӯҳраҷон хубен кӯдако хуб аст мегӯянд. салом апаҷон шафоатсозен хубен фарзандо хубан апаҷон. хуш омадед дӯстои азиз ебор дига ҳамакаса. ва овозои ва оваи тоҷикора бин да берун бозӣ кадеси ануже чӣ шидесай салхин шидесай ҳама мебурӯй. агар мегум амия рӯзи қа видео кунам агар берун мебурӯй ай одама ҳеч нестай ҳамин қачангай бо ки сабр аллоҳ. ассалому алайкум созен нағзен апа фарзандатон созен меша шукронаи худо соз сабр худо сози хуби саломатӣ соз апай шафоат хубен созен мегӯям. шукронаи аллоҳ ховари ҷонам шӯҳрат тарафҳои мо дарав сар шуд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту апаҷон. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракоту. хоҳарҷон илтимос силка намон ки ма чӣ кадагиём заявка рой кадагиём удалед ки силката илтимос. мадина хоҳарҷон силката удалед ки шумо намеброен. ви бо ма картамда алиш кардам пинкодша 1995 мондам хиёл майту 1995 чи. аҳа шукри худо мо ҳам соз раҳмат апаҷоно каналма хабар гиред. хуш омадӣ мадина. хоб кардум апаҷон. хоб кардум ку апаҷон раҳмат. уже роӣ кадем апаҷонҳо хоҳарҷон буд кадем соатона роӣ кадем дуруст ши. хуш омадӣ мадина. раҳмат зебо нисом ҳама хуб 3 моҳ тарафҳои мо ҷанг кадӣ. шумо соатотон чанд шид мадина хоҳарҷон? хурде торт хурде торт хурде язна ҳоз 21 сол паси дига ба мефаҳми соли таваллуди апама. тарафҳои мода вақти дарав сар шуд дост пешу ҷанг аз қафо аст. не 150 монд апаҷон як плейлисти манам намемонем. хоҳарҷон ма дар тоҷикистонам бовар кунӣ ё не дар ӯ хонаомон мешудам касе нами ёрдам кадага ёрдам мекардам ше ҳози иҷа дар интернетмон намешавад пише мегабайтай ҳози нами эфир кадастам то мурдан шо гуфтам истодам аминҷа намеша монда барои амо ҳозур ку барои амо ака ҳичкарам намемонам. як сол пас не ягон сол пас. хай ман ҳанхели хондам бахшиш ҳоли ягон соли дига бес буку ба мефаҳми соли таваллудча. ӯ ҳамхели дурӯға мекуна фақат мара ҳамхели зиқ мекуна барое ки ҳар рӯзи зодрӯзу мега ки дераженит кая мега як рӯз пешш дурӯға мепурса. э зебоҷон қавро хуб ман аз дасти дарава 2 сол шуд нарафтам. касе дастгирид кардагиай бинавис ман мемонам плейлистоша. майла менависим тона оли баъди эфир менависим аму
оё шав шав эфир мекунанд, аммо эфирҳошон мон телефон тамом биравад. Ман мемонам дугуна. омада бисёр духтарако ду телкати. Ман дар ми ду кас охирон да бисёр ёрдам кард, ози аморо мегум оам сатошон қариб омадага. Ҳаморо бумон шав шав. шасти якум лайк. Раҳмат барои лайк ҳама тарафа теҷеке. Ма дар ғарибӣ баъди тӯи бачам суми калон қарздор шудем. Бачама гуфтум ту хонабон шав, ман қарз канӣ мерам. Фаҳмо. Торта чӣ хел омад? Манижа тордам, қахшур омадам, қабамаз омадай. Торт тайёр шуд. Торт тайёр шуд, қаш тамом шуд. Ҳам қахшур омадай, молой магами қабамаз омадай ки бо нагу. Бой қабу хӯрам. شما دم روان کنم معنیش نمی اپای عالمی آرزو اپای عالمی آرزو مورا یاردم کد امی آخران چند روز در چیش موندک در تلفونش موند نوتبوکش موند رفت اگه می افیر آمدمش ای زیبا جان روش در گور همی وطن رنگ هر خر کار میکنی روزش 25 سومونین میتین مایل رفتم خدا حافظ مایلش خوش آمدی یا محبت زاد روزی محیاکو ایسول مردکم گلی زنده او سول مردکم گلی زنده پدرکم میکنه یا با ای قبرستانی روسا گلی پلاسماسی میارن انشالله گلی زنده پدرکم میکنه تانه رحمت عالمی آرزو خواهری قندم رحمت تورتی با مزه پخته چی شسته ولی ولوگ شاو میپرتم یا پگا میپرتم نصیب باشه و ببینید چی کنه چه تیار کنه مهری من یا دسته گلی زندت پدرکت میکنه یزنه یا دسته نه دو دسته گل یک دوام پدرکه کنه آدم خرسان میشه اگر پدرکه هم نکنه یا اگر پخشرو گب زنه یا پدرکه بهترینه از میام دوستای عزیز شما صحبت کردم بگید فریضه یا
شما دوستای عزیز یک بار دیگه همه کسا از اسمساتون رو میخونم در اینجا افیر با پایان میرسانم. جای نخوندگیم مهری من خواجان ناشکری گلاشانیه معامله خوب باشه گلشم همون جانم. یک سال گذشته ایزاد روزم با میفهمم که مردکم ای قوریسانی رسو آورده بوده. مهری من او راست اپا شفاعت مهری من خبره شیرینم هیچ گور رو هفتاده نشوید جانی اپا شفاعت اپا جان ما در کاری گوشم ندارم احتیاج به سخن خوب دارم راست میگین راست ایوخی رحمت شفاعت اپا جان مهری من شوهر من هیچی نه آوردن انی شما کو خوشکشه آوردین پروین میگه می نویسم نمیبینن چور نرفته ده نمیدون موزی چکنم میگیرم شده نمیتونم با گرفته و بیچوره را پروسته ده روزی زود اقلان یک دانه گل زنده پدرکه کنن آدم خودشه چخیل حس میکنه منیجه گیر ای طورتا ایجا ما تماشا کنیم چشمامون الله ما سوختم در زندگی اما باختم نه بای دادم نه ریختم خدا را شکرانه صاحب همه خواستم شدم اما پدر فرزندانم خور و زور آبش عرق منم یگان چی نمی بیارن مهری من هر سال شوهر جان ای قبرستان روسا آورده کاش که دستی خالی می آمد خوب بود اپای شفاعت زیغ نشوید حالی میگذره ای روزا میمری هرچی همی قبرستان روسا خی هیچی همونش بایم ما ده هر سالی یازنه تو هرچی پدرکه میکنه. السلام علیکم و علیکم بسلام خوش آمدید صفیه شفاعت پجان زیغ نشد آدمی به درد نبوده در دنیا سازین خوبه دخترها میگن ما ساز صفیه خود سازی خوبی بله شوهر جان زخم صحت میشود لیکن دوغش میموند خواهر جان کلوش تکو میموند میوین طرفای ما اپا جان شکران کلوش بتیم سیلکه میمونین ما دا ممکن است از ایفکر روی کدگیم برای امو هیچ کده کلوش ندادیستم بودگی رام گرفتیستم مولی نصیب چمون بیویا با کلوش هم میتیم تونه رحمت اپا جان نقص ساز باشید چید خیلی در امان الله مهربان مونید مایلش دوستای عزیز در پناه خدا باشید ما هم افیرم میکشم خدا نگهدار هر یکی شما باشد رحمت برای دستگیریاتون رحمت برای گپای خوبتون رحمت برای نمی تا اینجا رو آمده رسیدیم نمیدونم ما که دلشش چی گپ میشه آمدیم رسیدیم تا اینجا را ساعت رو بود کردیم زیفکر را روی کردیم شوهر جان مرم 5 سال ده یکم بر آورده میر خواهر جان روزای سرد دیدیم چی نامردی ها را دیدیم مال اپا جان شما هم همچنین مالش دوستای عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید اکم ایره بکشم اینه ترمونه پیشش اینه چوجه پیش نمیخیل تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشه مایلش رحمت برای همتون برای دستگیریاتون